bakal lanjut bagian berikut masih pada materi bahasa Inggris kelas 8, chapter 4, What Happened to the Sea Animals. Look at picture 4.12 and answer the questions. Discuss the answer with your classmate. Number 1. Why did the swimmer in the first picture look angry? Ya, ini gambar orang lagi berenang gitu ya. Terus ada tulisan, Don't be a tosser. Why did the swimmer in the first picture look angry? Kenapa perenang yang di gambar pertama ini nampak marah ya, nampak kesal? Adik-adik bisa diskusikan dengan teman ya, kira-kira ini kenapa? Contoh jawabannya misal, the swimmer in the first picture looked angry because the river was dirty and filled with plastic. Lalu gambar yang kedua, ini cukup unik ya. There isn't a bin. What else can I do? Jadi ini gambar seseorang, dia dengan kreatifnya membuat apa ya istilahnya, kayak ikatan di kepala yang menggunakan plastik belanjaan kayak gitu. There isn't a bin. What else can I do? Nah, pertanyaannya, what do you think is on the man's head in the second picture? And why is it on his head? Oke, contoh meresponnya. The man has plastic bags on his head. And terus kenapa dia menaruh plastik-plastik ini di kepalanya? Oke, ini adalah bentuk, kalau adik-adik ke halaman web ini adalah bentuk kampanye ya, kampanye anti plastik atau kampanye anti membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi, why? Kenapa? It is a creative way to draw attention to the issue of plastic pollution. Jadi ini adalah cara-cara yang kreatif ya untuk menarik perhatian tentang isu polusi plastik. Bagian berikut, read a story about anti-littering campaigns in Australia. See the word box. Jadi kita akan ada teks satu lagi tentang kampanye anti membuang sampah sembarangan di Australia. Oke, kata-kata yang akan muncul ya di teksnya, approve, bentuk pasnya approved, menyetujui, oke. Drive, drove, invest, invested, reduce, reduced, association, behavior change, campaigns, community groups, effectiveness, evolution, government departments, local councils, prevention, strength, tosser, anti-littering, clear, core. Oke, kata-katanya lumayan ini ya, beragam dan baru. Silakan adik-adik baca dan pahami ya, pahami kata-kata ini biar lebih mudah gitu ya untuk mengetahui definisi kata-kata ini dan penggunaannya. Kakak sarankan kalau adik-adik saat mendapat kata-kata baru ya, kosakata baru, bukan hanya dibaca tapi juga coba buat dalam bentuk kalimat. Jadi dengan menulisnya dalam bentuk kalimat itu biasanya salah satu cara untuk meningkatkan daya ingat adik-adik tentang kata-kata baru tersebut. Oke, sekarang kita lihat readingnya. Ini kakak tutup karena ada arti di bawahnya ya, satu-satu. The Tosser anti-littering campaign started in 2014 as part of the litter prevention strategy in New South Wales, NSW, Australia. The NSW government invested over $17 million to promote the anti-littering campaigns on TV, radio, outdoor billboards, or online. The Tosser campaigns helped reduce litter in NSW from 2014 to 2020 by 43% compared to 90% nationally.
Other government departments, local councils, business partners, and community groups across NSW also used the tozer. Creative materials. This showed the strength of the message and the campaign's effectiveness. The latest evolution of the campaign was Don't Be a Tozer. The Don't Be a Tozer campaign was well liked, and there was a clear association between tozer and littering. It was a success because it drove positive behavior change. 90% of the community approved of the Don't Be a Tozer. If it's not in the bin, it's on you message. Don't Be a Tozer focused on the core action to put your rubbish in the bin. Oke, berikut sumber teksnya ya ada di bawah ini. Adik-adik bisa klik dan bisa baca sendiri jika ingin melihat konteksnya tentang bagaimana pemerintah Australia terutama di New South Wales ya mengkampanyekan kampanye anti membuang sampah sembarangan seperti itu. Now, answer the questions in the following table based on the story and picture 4.12. Sekarang coba jawab pertanyaannya berdasarkan cerita tadi, ya. Oke. Number 1. When did the anti-littering campaign start in NSW, Australia? Yeah, the campaign started in 2014. Next, how much did the NSW government invest in the campaigns? Yeah, NSW spent $17 million on them. On them maksudnya di kampanyenya ini. How did the campaigns help reduce litter in NSW? Yeah, they cut litter in NSW with creative materials. Number 4. Why did the NSW government change the campaigns to Don't Be a Tozer? Yeah, it was adopted for positive change or positive behavior change. Number 5. Do you think the Don't Be a Tozer posters in picture 4.10 were effective? Why or why not? Jadi di gambar yang 4.10 itu ada tulisan Don't Be a Tozer ya posternya. Apakah efektif gitu? Jadi kalau adik-adik jawab iya, kasih alasan why. Kemudian kalau jawab tidak, jelaskan juga why not. Ya, di sini kakak jawab yes ya. Yes, they were. 95% approved the effective posters. Jadi ini alasannya. 95% menyatakan ya, approve lah ini posternya efektif untuk mengkampanyekan tentang ini. Don't Be a Tozer. Number 6. What is the best title for this story? Ya, untuk bagian ini silakan adik-adik isi sendiri di sini ya. Kira-kira judul yang terbaik untuk cerita tadi apa? Oke, coba tulis di kolom komentar ya judul-judul kerennya adik-adik gitu ya. Kita akan lanjut dengan unit selanjutnya di video berikutnya. Untuk halaman-halaman selanjutnya adalah adik-adik diminta untuk praktek ya dengan teman sekelas ya yang masih berhubungan dengan unit 2 ini. What happened to the sea animals? Thank you. Bye-bye.